नमस्कार बंधुरा आज और एक नतून रेसिपि निये चले एसेछि। रेसिपिटी हलो कातला माछेर डिमेर बड़ा। केमन भावे बानाई आमी, सबाई तो बानाई, आमी एकटु अन्यरकम बानाई। देखुन केमन भावे बानाई। डिमटी भालोभावे आमी धुए निये कुचोनो पेঁয়াজ, नुन, हलुद, जिरे गुঁড়ো, गोटा जिरे, एकटु कालो जिरे सब एकसाथे दिए एकटु काश्मीरी लंका गुঁড়ো दिए भालोभावे मेखे निलाम। माछेर डिमेर सिजिन बोले कथा, ना खेले हय, सब दिन तो आर पाওয়া যায় ना, तार जन्य आमी बाजार थेके बोलेछिलाम डिम पाওয়া गेले एकटु डिम आनबे, तो माछेर डिम निये एसेछिलो। एरकम भावे भालोभावे मेखे निये आमी बेश किछुक्षण रेखेछिलाम। तारपरे एके एके आमी डिमटा माछेर डिमटा बड़ार आकारे करे भेजे नेब। अनेकेई आबार एई बड़ार मध्य बेसन केउ मयदा एइसब ऐड करे, आमी किच्छु दिइनि। एमनि नर्माल शुधु डिमटा भाजबेन, देखबेन खेते खूब बेशी टेस्टी हय। बानिये खाबेन, कथा दिलाम, छाड़ते पारबेन ना। किन्तु आमी काँचा लंका दिइनि, कारण बाड़िर बाच्चारा खाबे तो झाल होले खेते पारबे ना। आर बाच्चारा खूब भालोबाशे एरकम भावे डिम भाजाटा खेते, माछेर डिम भाजाटा खेते। कड़ाइয়ের মধ্যে আমি তেল সাদা তেলে ভাজবো, তাই সাদা তেল গরম করতে দিলাম। তেলটি আমার গরম হয়ে গেছে। এরপরে একে একে আমি বড়ার আকারে ভেজে নিচ্ছি। আমার সব একে একে বড়াগুলো দেওয়া হয়ে গেল। গ্যাস কমিয়ে কিন্তু আমি ডিমগুলো ভাজছি। বেশি বাড়িয়ে রাখলে কিন্তু ফুটে, প্রচুর ফুটে, গায়ে পুড়ে যাবেন, সাবধানে ভাজবেন। আবার হয়ে গেছে এক পিঠ, দ্বিতীয় পিঠটা আমি উল্টে নিলাম। এই কারণে গ্যাসটা মিডিয়াম আবার করে নিয়েছিলাম, যে কারণে ভেতরে যাতে না কাঁচা থাকে। গ্যাস বেশি বাড়িয়ে ভাজলে, জোরে করে ভাজলে ভেতরটা কাঁচা রয়ে যায় আর বাইরের দিকটা বেশ পুড়ে যায়, যে কারণে আমি মিডিয়াম ফার্স্টে গ্যাসটি কমিয়ে রেখেছিলাম, পরে মিডিয়ামে দিয়েছিলাম। তারপরে একে একে আমার সব ভাজা হয়ে গেল। এরকমভাবে সব ভেজে নিয়েছি, দেখুন কেমন হয়েছে।